जय जगन्नाथ भाई माने देखि पारे घाटी एरिया रे चलुचु आमे अनुगुल आसीलु घाटी एरिया देखो को भाया बढ़िया बढ़िया घाटी आपण माने देखो घाटी रे गड़ियो गाड़ी एनाके देखले जानी पारे अनुगुल जाइलु अनुगुल एठी घाटी बुलिलु टन देखो केते टन पहाड़ केते सुंदर देखि पारथुबे ना नहीं पहाड़ ऊपर को देखो केते ऊपर एठी घाटी गड़िला तलकू देखि पारथुबे भाई माने जते बेले गाड़ी चलेबे होशियार रे गाड़ी चलेबे कहीं ना घाटी एरिया रे गाड़ी चलेला बेले बहुत होशियारी सब बेले पई देखंतु आगो को टर्न को भलिया अछि घाटीटा पूरा पूरी आ ए घाटी जगह रे आपण माने सब बेले हिसाब रे चलिबे कहीं ना गियर फेयर नबनी किबा ब्रेक फेल हबो आपण माने सब बेले होशियारी चलेबे देखंतु रोड केमतिया हैछि आ केते तळे केते तळकु जिवाउ पडुछि एटा को कहंती घाटी आउ घाटी एरिया रे चलिले केमती लागे आपण माने निश्चित कमेंट रे लिखिबे आमे तो बहुत कष्ट रे चलुछु देखि पारथुबे भाई माने पूरा सुनसान एरिया गाड़ी केही नांदी आ जते बेले भी आपण जिबे देखि कि जिबे ठीक है पूरा बढ़िया जगह आ साइड रे झरना जो माने झरनाटा झरझरिया जाउची आ आमे जाइतिलु अनुगुल फेरुछु एनाके रास्ता देखो पूरा सुनसान पहाड़ करे करे चलीचु आमे तो वर्तमान भाई माने देखि पारथुबे जो ए घाटी एरिया को जते बेले आसीबे आपण टिके होशियार रे आसीबे रात्रि रे आसिला बेले बहुत घाटी चढ़ीबे नै आ गाड़ी चलेला बेले बहुत होशियार हेकी गाड़ी चलेया पई चेष्टा करिवे कारण एठी गियर सब बेले ठीक ठाक गियर न देले गाड़ी उठिबो नै आ एते जो बेले बड़ बड़ घाटी अछि से घाटी भितरे आपण माने सब बेले माने देखि जाई चलिए आ जंगल देखंतु केते सुंदर बागरे पहाड़ देखंतु केते ऊपर एडी आमे पहाड़टा को क्रॉस करके जिबा ए पहाड़ क्रॉस करी गला परे तापरे फांका रोड आसियो एनएच रोड आसियो आपण एनएच रे भी चली परिवे चाइले भी एनएच रे चली परिवे ए देखंतु गाड़ी आसुचंदी सियाडू आमे भी उठुचु उठिकी चालुचु देखुथुबे रास्ता पूरा पत्थर देखो को भाया पूरा तलू पूरा पत्थर माने पहाड़ तलू पूरा पत्थर आ पछरे गोटे गाड़ी आसी आमे टिके रही जिबा पछरे गाड़ी जाउची से भी जाई पारुनी माने भय लागुची टर्निंग अछि ना हम्स अछि भय माने टर्निंग अछि सब प्रकार जिंस अछि सेति पई से जाई पारुनी आ घाटी रे एई बेला होशियार हे कि चलिया को पड़िबो कारण देखो केते नेरो रोड देखो माने एटा पूरा नेरो रोड बहुत होशियार रे चलेबे गाड़ी एठी जतले पसिबो सियाडू उठुथुबो आपण दरकार पइले भी रही जिबा आ हॉर्न मारी के सदा बेले जिबे ए बेला पूरा सिंगल रोड आ सिंगल रोड रे आ गाड़ी देखो गोटे ऑटोटा उठी पारने कुंथई कुंथई आउची गोटे ऑटो आउची देखो को बेला कुंथई कुंथई आउची आ सेई बेला हिसाब रे आपण माने जतले आसीबे पूरा होशियार देखो गोटे बढ़िया जिंस अछि देखो नई नई पूरा पूरी बढ़िया जगह रे पूरा झरनाटा आउ से एडी अछि हाथी देखो लेखा आइछि हाथी चला पथ रास्ता सावधान हाथी चला पथ रास्ता एटा हूँ डाउन टा गड़ुचे आमे जति बाटा उठिले पुणी से बाटा गड़िया ए कार सब कार ओवरटेक करी पड़ेला आ घाटी एटा हूँ घाटी एटा राति रे पूरा सुनसान एरिया हो जाए सुनसान एरिया रे कई गाड़ी गुड़ा जाती कि कई एबे भी दिन देखो कई ना राति कौन किए आसो आ रास्ता टिके प्रोब्लेम अच्छी एठी रास्ता भी काम चली देखि पारे रास्ता काम चलती सब हाइद्रा फाइद्रा सब ठिया डफर फंपर सब ठिया काम चलती आमे आसिला बेले आसीलु सेपटे फुलबाणी देकी जो चार छक फुलबाणी एपटे देकी आसलु गलाणु अनुगुल देकी जाऊँ कहीं सेपट रोड आहरी खराब याठार आहरी खराब ये तो ये गोटे ब्रिज तैयारी होची केवल आउ किछि नाही फांका अच्छी सेपट रोड पूरा खराब अच्छी तो पछर भी गाड़ी आसी आ साइड रे देखो झरणा केमतिया पहाड़टा केते सुंदर है देखो केते ऊपर आपण जदि पहाड़टा को चढ़ी पास कर दियो ताले कमेंट रे निश्चिंत लिखिबे पहाड़टा को चढ़ी पास करि परिबे ना नाही
ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତା। ଏଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଲା, ବସ୍ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା, ଗଣେଶ ବସ୍ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଯିବ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଘାଟିଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବୋର୍ଡ ବି ମରା ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ଯାହା ବୋର୍ଡ ପଢିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଘାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରିଯାଇଛି, ତ ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ବି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଦେଖିକି ଚାଲିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 20 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଘାଟି ଏରିଆରେ 20 ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ। 20 ଠୁ ଆହୁରି କମରେ ଚଲେଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ମାତ୍ର, ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଭଳିଆ ଅଛି। ସେଠି ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରେ 2-3ଟା ଘର ଅଛି ପାହାଡ଼ କରରେ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭୟ ଲାଗୁନି, ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତୀ ଆସୁଥିବେ ନା ନାଇଁ, ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ପାହାଡ଼ଟା ପାଖରେ, ଜଙ୍ଗଲ ବି ପାଖରେ, କେମିତି ଭୟ ଲାଗୁନି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ନୁହଁ, ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ଅଛି, ଭୟ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ଏଇଠି ସବୁ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ରହନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବାଲା ବି ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଠି ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ରହନ୍ତି, ହାତୀ ଏଇପଟେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଦେଖିକି ଚାଲୁଥିବେ। ଗଛ ଗୁରା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗୁଆନ ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ, କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି, ସବୁ କେତେ ଭେରାଇଟି ଗଛ ଅଛି। ଛେଳି ଗୁରା ବାଟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନଟା ଏଠି ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ, ଦିନଟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଭଣ୍ଡା ତୋପ, ଭଣ୍ଡା ତୋପା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ଗାଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସିଆଡ଼ିକି ଇଆଡ଼ିକି ଘାଟି ସରିଗଲା, ଗାଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ, କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ବାଏ। ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି, ଆଉ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେତିକି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।